हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश और हमारा यूनिट सेकंड है जो कि पैट्रियोटिज्म पे है। पैट्रियोटिज्म मीन हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी मतलब अपने मुल्क से मोहब्बत। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करना पैट्रियोटिज्म कहलाता है, यानी उर्दू में इसको हुब्बुल वतनी कहते हैं। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 1 to 4 के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया। सो आज हम यूनिट नंबर 2 जो कि पैट्रियोटिज्म पे है इसकी ट्रांसलेशन और इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में सीखेंगे। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेकिन अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने पिछले लेसन की ट्रांसलेशन को नहीं सुना, नहीं पढ़ा, सो बेटा एक नज़र उसको ज़रूर देखें क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यूनिट नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर से कोई ना कोई पैरा अक्सर पेपर में देखा जाता है। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज लिखे हैं पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर से और उनके सिनोनिम्स हैं और साथ में उनके मीनिंग्स। आप बुक को खोलें और उनके ऊपर इन तमाम अल्फाज के जो मीनिंग है उनको लिखें। लिखने के बाद अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का जो सिनोनिम्स है वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म और इसका मीनिंग हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी से मुराद कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना। दूसरा है मदरलैंड। मदरलैंड से मुराद मदर कंट्री और आबाई वतन, यानी जिस मुल्क के अंदर हम पैदा होते हैं, जो हमारे माँ बाप का मुल्क है उसको हम मदरलैंड बोलते हैं। इसके बाद डिवोशन यानी लॉयल्टी, वफादारी। विलिंग रेडी यानी रजामंद या तैयार। सैक्रिफाइस ऑफरिंग कुर्बानी करना, कुर्बानी देना। कंट्रीमैन सिटीजन या इसका मतलब उर्दू में हम वतन। कमेंडेबल एडमायरेबल यानी काबिल तारीफ। सो ये यूनिट नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 1 के कुछ मीनिंग्स थे। सो अब हम इसकी पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन करते हैं जो कि कुछ यूं है। मैं ट्रांसलेशन करता हूं साथ में इसकी रीडिंग करता हूं, सो आप बुक पे नजर करें जरा। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन फॉर वंस कंट्री। यानी हुब्बुल वतनी का मतलब अपने मादरे वतन से मोहब्बत। मादरे वतन में हमारे बाप दादा का जो शहर है या मुल्क है उससे मोहब्बत करना या मुल्क से लगाव के हैं। देखिए लिखा ना। और डिवोशन टू वंस कंट्री। डिवोशन टू वंस कंट्री मीन मुल्क से लगाव है। अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक मुहब्बे वतन यानी एक मुहब्बे वतन कि वो शख्स जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। यानी जो भी बंदा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जब कभी भी मुल्क के लिए कोई कुर्बानी का मौका मिलता है उसे, या कुर्बानी मतलब कुर्बान होने के लिए मौका मिलता है, तो वो उससे कभी भी दरेग नहीं करता क्योंकि ही लव्स हिज कंट्री। सो नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन। लफ्ज पैट्रियोट लातीनी जबान के लफ्ज पैट्रियोटा से लिया गया या अखज किया गया।
جس کا مطلب ہم وطن ہے. کنٹری مین مطلب ہم وطن ہے. It is considered a commendable quality. اسے ایک قابل تحسین خوبی سمجھا جاتا ہے. یعنی اپنے ملک سے اور اپنے جو ملک کے باشندے ہیں ان سے پیار کرنا یہ ایک قابل تحسین خوبی ہے. سو یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. سو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. سو بیٹا اسی کے ساتھ پیراگراف نمبر 2. پیراگراف نمبر 2 کے بھی کچھ میننگز ہیں. جیسا فار ایگزامپل سب سے پہلا میننگ ہے اسٹرینتھ. اس کا سینونیمز ہے پاورفل اور اس کا مطلب ہے طاقت. دوسرا ورڈ ہے کریج، بریوری یعنی ہمت. سیف گارڈ، پروٹیکٹ حفاظت کرنا. سیورنٹی، آٹونومی خود مختاری. انٹیگریٹی، یونٹی اور اونیسٹی اور اس کا میننگ ہے اتفاق، وحدت یا سالمیت. ویلیو، امپورٹنٹ یعنی قدر. قدر کی جو پلورل ہے وہ اقدار، جو کہ ٹرانسلیشن میں اقدار کا ورڈ یوز کریں گے. کمپرومائز، سیٹلمنٹ یعنی سمجھوتا. رینڈر، آفر یعنی پیش کرنا. آنر، رسپیکٹ عزت. پروٹیکشن، فری فرام ہارم یعنی تحفظ. سو یہ میننگ ہے پیراگراف نمبر 2 کے، اور ساتھ میں ہم اس کے پیراگراف نمبر 2 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پیٹریوٹزم gives people the strength and courage to safeguard the interest of country and nation. یعنی حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم، کنٹری اینڈ نیشن لکھا ہے. سو ملک اور قوم کے مفاد. مفاد بیٹا فائدے کی جمع ہے. اس کے فائدے کی حفاظت کرنے کی طاقت اور جرأت دیتی. یعنی حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کی طاقت اور جرأت دیتی ہے. For a patriot, the sovereignty یعنی ایک محب وطن کے لیے sovereignty ملک کی خود مختاری. sovereignty mean خود مختاری. integrity سالمیت. سالمیت دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے لیے وحدت ورڈ بھی یوز کیا ہے انٹیگریٹی کے لیے یعنی یونٹی، آنیسٹی کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے. اینڈ آنر اور اس کی عزت کے لیے. of the country are of supreme values on which no compromise can be made. یعنی بات یہ ہے کہ ایک محب وطن کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت، عزت اعلیٰ اقدار ہیں. سب سے بڑھ کر اعلیٰ اقدار مین اعلیٰ قدر کی جمع اقدار ہے. سو اعلیٰ اقدار ہیں جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نو کمپرومائز کین بی میڈ. یعنی ایک انسان جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنے ملک کی خود مختاری، اس کی سالمیت اور اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور وہ اس پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا. پیٹریوٹس رینڈر. رینڈر مین پیش کرتا ہے. سیکریفائس فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز. یعنی یہ جو ویلیوز ہیں خود مختاری، سالمیت، عزت، ان ویلیوز کی حفاظت کے لیے ایک محب وطن ان قدروں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. یعنی وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اپنے ملک کی سالمیت پر، اپنے ملک کی خود مختاری اور عزت پر. سو اس سنٹینس کا کیا مطلب ہے کہ محب وطن ان قدروں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. سو پیراگراف نمبر 2 یہاں پر بیٹا ختم ہوتا ہے. سو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. سو بیٹا اسی کے ساتھ پیراگراف نمبر 3. پیراگراف نمبر 3 کے میننگ ہے الفاظ ہیں سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ سے مراد لارج لینڈ ماس اور اردو میں اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. آئیڈینٹی،
recognition यानी शनाख्त, securing free from danger महफूज करना, galvanize इंस्पायर या स्टिमुलेट और उर्दू में मुतहरिक करना। इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के ममार मीन बिल्डर, तमीर करने वाले और अजीम मुहब्बे वतन थे और बहुत बड़े मुल्क से मोहब्बत करने वाले थे, यानी अजीम मुहब्बे वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। यानी आप बरे सगीर के मुसलमानों की इकदार, वैल्यूज, कल्चर, सकाफत एंड ट्रेडिशन और रवायात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। वो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करके उनकी शनाख्त कायम करना चाहते थे। He said, उन्होंने कहा, यानी आपने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। यानी आपने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी का ऐसा एहसास अपने अंदर पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहद, यूनाइटेड और मजबूत कौम में जोड़ दे। एंड स्ट्रॉन्ग नेशन यानी मजबूत कौम। ये इनके अल्फाज थे कि हमें हुब्बुल वतनी का अपने अंदर ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहद और मजबूत कौम में जोड़ दे। बेटा यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पैराग्राफ की भी ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें और अपना कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।